Yor, wala naman himbalik atong campaign manager. Hala, na-scam taad to. Yor, wala naman himbalik atong campaign manager. Patay, na-scam taad to. 10 million da. Scam. Ay, pwede ka dito na-scam. Ay, mangutang tag balik. Ay, tuod no. Na ano pwede mautang? Dili pwede mautang. Naano di pwede mautang? Dahan kay mong utang. Utang kami kaisa lang. Pila man? Milyon. Sige. Bahingan nyo bala utang. Eh mo ano ni tanan? Ayaw nagdagag mayor. Una lang. Ako'y mayor. Imuan na lang ng kwarta. Ayaw! Hindi pwede! Kung saan man nato ni Rod. Bato-batupik na lang ta kung siya'y madaog, siya'y mayor. Okay! Bato-pik. Isa ka! Isa. Bato-pik. Bato-pik. Dua. Bato-pik. Yes! Mayor na jug ko! Ako na ni kwarta ha? Oh, sige! Bahalag pili. Basta natay kwarta. What?